Assalamualaikum students, welcome to Funds Academy with lecture number 2.13 यानी बाबा ये 13 लेक्चर है बी चैप्टर जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स कंटिन्यू असांजो today's topic is parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. Okay, ये एडिशन जा असांजा सिलसिला हलन था पिया हाणे ॾिसो स्ट्रक्चर मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी थींदियूं आहिनि. फॉर एग्जाम्पल ही तव्हां वटि रेक्टेंगुलर साइड आहे जंहिंजूं अपोज़िट साइड्स बराबरि हूंदियूं आहिनि. ठीकु आहे, ही ख़बर आहे तव्हांखे हिते रेक्टेंगुलर आहे ऐं हुन खां पोइ ही तव्हां वटि जेकॾहिं ही हिकिड़ो स्क्वायर आहे, having all sides equal called square. ही तव्हां स्क्वायर आहे, ही ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आहिनि बाबा, ही रेक्टेंगुलर आहे, ही स्क्वायर आहे. त अहिड़े नमूने सां वरी हिकिड़ो पैरालेलोग्राम थींदो आहे. पैरालेलोग्राम ॾिसो हाणे ही स्ट्रक्चर वरी पैरालेलोग्राम आहे. हिनखे पैरालेलोग्राम चइबो. हाणे ॾिसो हिन में चारई एंगल्स बाबा 90 डिग्री आहिनि. अपोज़िट साइड्स जेके उहे बराबरि हूंदियूं चारई एंगल्स. हिन जूं ऑल साइड्स आर इक्वल, सभु साइडूं बराबरि एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. ही सभई एंगल्स 90 डिग्री जूं आहिनि. हिते बि ऑल एंगल्स 90 डिग्री जूं आहिनि. पर फ़र्क़ु कहिड़ो आहे, हिन में चारई साइडूं बराबरि आहिनि, हिते अपोज़िट साइडूं बराबरि आहिनि. ओके, हिन जे बराबरि आहे, ही साइड न बराबरि. अच्छा, ही पैरालेलोग्राम आहे. हाणे पैरालेलोग्राम में छा आहे, वरी अपोज़िट एंगल्स, अपोज़िट साइड्स, ही अपोज़िट साइड हिन जी आहे, ही अपोज़िट साइड हिन जी आहे, ऐं अपोज़िट एंगल्स बराबरि हूंदियूं. ही एंगल बराबरि हूंदी हिन एंगल जी, ही अपोज़िट एंगल्स, ही एंगल बराबरि हूंदी हिन एंगल जी. ओके, त हिते अपोज़िट एंगल्स बराबरि हूंदियूं. ही 90 डिग्री खां अबव आहे, ही 90 डिग्री खां वरी लेस हूंदी, यादि रखे छॾियो. हिते सभई एंगल्स 90 डिग्री जूं आहिनि. त इहे पैरालेलोग्राम स्ट्रक्चर आहे. हाणे जेकॾहिं अपोज़िट एंगल्स चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, चाहे पैरालेलोग्राम, अपोज़िट एंगल्स मिलाईंदासीं त विच में इहा लाइन हिनखे चइबो आहे डायगोनल. हीअ असां डायगोनल ड्रा कयो आहे. हीअ असां हिते डायगोनल ड्रा था कयूं पिया. त हीअ डायगोनल ड्रा कयो आहे. त इहो सिंपली हिकिड़ो इंट्रोडक्शन. त हिकु डायगोनल स्ट्रक्चर छा थींदी, त हीअ डायगोनल आहे, हीअ रेक्टेंगुलर आहे, हीअ स्क्वायर आहे. ओके, त हाणे असां बाबा पैरालेलोग्राम लॉ में असां ॿ वेक्टर एड कंदासीं. बेसिकली ॿ वेक्टर बि अहिड़े तरीक़े सां एड कयूं जो असांजो पैरालेलोग्राम स्ट्रक्चर ठहे वञे. हाणे ॾिसो त मां हिनखे जेको आहे सो फर्ज़ कयो. हाणे असां वटि हिकु लाइन ड्रा कबी, रेफरेंस लाइन हूंदी जंहिंखे तव्हां एक्स एक्सिस तस्वर कंदो. ठीकु आहे, ऐं हिकिड़ी हूंदी वाई एक्सिस. नाउ कंसीडर टू वेक्टर्स. हिकिड़ो वेक्टर आहे तव्हांजो along x axis. ये वेक्टर है. There is another vector at certain angle. ॿियो वेक्टर certain angle ते आहे. ही तव्हांजो वेक्टर b आहे. ओके, ॾिसो x एक्सिस सां वेक्टर ए जी एंगल 0 आहे, पर वेक्टर बी जी देयर सर्टेन एंगल, माना का न का एंगल मौजूद आहे.
Now suppose that these two vectors are the adjacent sides of parallelogram. Parallelogram जा साइड वारा हिस्सा आहिनि फ़र्ज़ कयो त पोइ मां जेकॾहिं फ़र्ज़ कयो ॾिसो ॼण त पैरालोग्राम फ़र्ज़ कयो वेक्टर ए बि पैरालोग्राम जी साइड आहे, वेक्टर बी बि पैरालोग्राम जी साइड आहे, त पोइ पैरालोग्राम मां कंप्लीट करणु चाहियां त वेक्टर ए मथे खणी वञा एज़ इट जेतिरी बि इहो यानी लेंथ में आहे वेक्टर ए मथे खणी वञो, बिल्कुलु हिन जे पैरेलल ई शिफ्ट कयो मथे, मथे असां शिफ्ट कयो आहे वेक्टर ए खे असां शिफ्ट कयो आहे मथे, सॉरी वेक्टर ए खे असां शिफ्ट कयो आहे, वेक्टर ए शिफ्ट कयोसीं, वेक्टर बी हेॾे शिफ्ट कयो, माना हेड टेल रूल मुताबिक़ असां छा कयो आहे ए जो टेल खणी बी जे हेड ते वरी बी जो टेल खणी ए जे हेड ते, त हीअ तव्हां मिलाईंदो त तव्हांखे इहो पैरेललोग्राम ठही वेंदी। माना वेक्टर ए तव्हां मथे शिफ्ट कयो आहे ऐं वेक्टर बी तव्हां बाबा इन जे पैरेलल अॻिते शिफ्ट कयो अथव। जेका हीअ एंगल आहे या साॻी जेका बी जेतिरे मैग्नीट्यूड जो आहे एक्स एक्सिस सां बी जी एंगल फ़र्ज़ कयो जेकॾहिं फ़र्ज़ कयो 50 डिग्री आहे त हिते बि इहा साॻी एंगल आहे, यादि रखे छॾियो हिते बि इहा एंगल साॻी हूंदी, जेका हिते जेका हीअ एंगल आहे उहा साॻी बी जी हिते एंगल आहे, ऐं ॾिसो त ए पैरेलल आहे वरी बि ए एक्स एक्सिस सां 0 एंगल आहे, हिते बि ए एक्स एक्सिस सां इहो 0 एंगल आहे, पैरेलल असां शिफ्ट कयो आहे मथे। हाणे छा ठही वियो इहो ॾिसो त असांजो हिकिड़ो पैरेललोग्राम ठही वियो। हाणे हीउ पैरेललोग्राम बाबा ॾिसो हाणे हेड टू टेल मुताबिक़ जेकॾहिं मां ए जो टेल ऐं हिन बी जो हेड मिलायां, ए जो टेल ऐं बी जो हेड मिलायां, या वरी मां बी जो टेल ऐं ए जो हेड ॾिसो हीअ मां ए जो टेल ऐं बी जो हेड वरी या वरी बी जो टेल ऐं ए जो हेड, त हाणे हिते डायगनल ड्रा थींदो वञे त डायगनल ड्रा थींदो, इहो जेको डायगनल आहे इहो जेको असां डायगनल ड्रा कयो आहे इहो डायगनल हो आहे, इन डायगनल खे थोरो जेकॾहिं मां थोरो ब्लू शेप थो ॾियां पियो। हाणे जेको डायगनल वेक्टर आहे थोरो ध्यानु सां ॾिसणो आहे पाण खे त हेड टू टेल रूल मुताबिक़ ए जो टेल ऐं बी जो हेड माना ए ऐं बी जो रिज़ल्टेंट आहे। Now this diagonal is resultant of A and B. On other side same resultant B जो टेल ऐं A जो हेड, ये A जो हेड आहे ॾिसो A जो हेड हिते आहे ऐं B जो टेल हिते आहे। जेकॾहिं असां B ऐं A खे पहिरियां B था रखूं पोइ A था रखूं तॾहिं बि रिज़ल्टेंट इहा साॻी लाइन आहे, जेकॾहिं पहिरियां A था रखूं पोइ B था रखूं तॾहिं बि रिज़ल्टेंट इहा साॻी लाइन आहे। त हाणे हीउ कॉमन रिज़ल्टेंट आहे जेको A ऐं B जो बि जोड़ आहे, हीअ त B ऐं A जो बि इहो साॻी लाइन जोड़ आहे। त हाणे this law states that if two vectors, this law states that in a parallelogram, if two vectors form two adjacent sides of parallelogram, जेकॾहिं ॿ वेक्टर हिकु पैरेललोग्राम जा साइड वारा हिसा ठाहिनि, एडजेसेंट साइड्स माना साइड वारा हिसा, त हिकिड़ी हीअ साइड आहे ॿी हीअ साइड आहे। चए थो जेकॾहिं ॿ वेक्टर हिकु पैरेललोग्राम जे साइड वारा हिसा थियनि या ठाहिनि त पोइ उन्हनि जो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, त पोइ हिन पैरेललोग्राम जो जेको डायगोनल आहे ॾिसो त ॿ वेक्टर जेके आहिनि पैरेललोग्राम जूं ॿ साइडूं आहिनि, हिकिड़ो ए वेक्टर साइड आहे या पैरेललोग्राम जी बी बि साइड आहे, वरी मथां था ॾिसो त बी बि साइड आहे त वरी ए बि साइड आहे। हाणे जेको पैरेललोग्राम ठहे थो
यो ने जो रिजल्टेंट थी दो वो डायगोनल जो थी दो यो डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स चें तो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो कोई डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स त इन बिन वेक्टरन जो ए बी जो रिजल्टेंट आ सागो त बी ए जो रिजल्टेंट आ हाणे थोड़ो सा इन के प्रूव था कयूं यानी ते ओ पी क्यू एस इन OPQS हाँ ये फिगर ॾिसो इन फिगर हाँ फिगर में ॾिसो बाबा जेकॾहिं असां फर्ज़ कयो पहिरियां बी था करूं माना OS लाइन OS वेक्टर ओके ये OS प्लस SQ लाइन इज इक्वल टू हाँ OS SQ ये OS वेक्टर है असां O जो टेल ॾिसो हिते A वेक्टर जो टेल खे O कयो आहे असां A वेक्टर जे बाबा हेड के असां छा कयो आहे S कयो आहे त OS ये OS लाइन वेक्टर खे ज़ाहिर थी करे प्लस SQ लाइन बि वेक्टर खे ई ज़ाहिर थी करे हाँ इन्हनि ॿिन्ही जो रिजल्टेंट कहिड़ी आहे हीअ OQ लाइन आहे इज इक्वल टू OQ लाइन जेका वेक्टर आहे हाँ OS छा आहे OS त वेक्टर A आहे प्लस SQ छा आहे SQ त वेक्टर B आहे इज इक्वल टू OQ छा आहे OQ त रिजल्टेंट वेक्टर आहे यार रिजल्टेंट वेक्टर आहे ओके ये इक्वेशन करे छॾियो तव्हां 1 एंड वरी ॿिए पासे हलो मथे अचो वरी ॾांहुं ये पासो छॾियो हाणे ये साइड हलो OP लाइन ये OP प्लस PQ यानी OP लाइन वेक्टर PQ यो वेक्टर इन ॿिन्ही जो जेको जोड़ आहे जेको रिजल्टेंट आहे जेका एडिशन आहे उहा OQ लाइन आहे इज इक्वल टू OQ हाणे ॾिसो त OP छा आहे वेक्टर B आहे PQ छा आहे वेक्टर A आहे ये PQ वेक्टर A आहे PQ ऐं OQ छा आहे OQ रिजल्टेंट R आहे इहा तव्हांजी इक्वेशन 2 थी हाणे ॾिसो इक्वेशन 1 ऐं इक्वेशन 2 जी जेका राइट हैंड साइड आहे हीअ जेका राइट हैंड साइड आहे त ॿिन्ही जो रिजल्टेंट A प्लस B जो रिजल्टेंट बि इहो साॻियो ई R आहे त B प्लस A जो रिजल्टेंट यानी A प्लस B जो रिजल्टेंट B आहे त B प्लस A जो रिजल्टेंट साॻियो आहे त A प्लस B जो रिजल्टेंट साॻियो आहे हाणे जेकॾहिं राइट हैंड साइड्स सेम आहिनि त पोइ वी कैन इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड्स त लिखंदासीं हिते सिंस द राइट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2 are equal, therefore we can equate their left hand sides i.e. EDS ॿिनि लफ़्ज़नि में छा i.e. असां छा कंदासीं बाबा A प्लस B बराबर B प्लस A प्लस B बराबर B प्लस A प्लस B बराबर B प्लस A हाणे ॾिसो इहो एक्चुअली असां वेक्टरनि जी पोज़ीशन चेंज कई आहे त इन जो मतिलबु हीउ थियो त चाहे पहिरियां तव्हां A रखो तरतीब में पहिरियां A रखो पोइ B रखो रिजल्टेंट साॻियो हूंदो या पहिरियां B रखो पोइ A रखो तॾहिं बि रिजल्टेंट साॻियो थींदो आहे असां पोइ ते हिकिड़ो कम्यूटेटिव लॉ त वेक्टरनि जी एडिशन में तव्हां वेक्टरनि जी पोज़ीशन चेंज कंदो तॾहिं बि तव्हांखे रिजल्टेंट साॻियो मिलंदो वेक्टरनि जी पोज़ीशन चेंज करण जो मतिलबु आहे त पहिरियां को बि वेक्टर रखो चाहे A रखो पहिरियां पोइ B रखो चाहे पहिरियां B रखो पोइ A रखो तॾहिं बि ॻाल्हि साॻी आहे ॾिसो B हिते आहे इहो पहिरियां फर्स्ट वेक्टर थोरो इस्तेमालु कयो टेल हिते रखोसि ऐं उन खां पोइ हिन सां A मिलायो तॾहिं बि रिजल्टेंट साॻियो थींदो
माना रिज़ल्टेंट जो यादि रखी छॾियो त हेठि वरी बि हिते थो पहुचे, इहा ओ क्यू लाइन ई हिननि ॿिन्ही साइडनि जो रिज़ल्टेंट थींदो। त हाणे हीअ जेका अरेंजमेंट आहे, तव्हां वेक्टरनि जी पोज़ीशन पहिरियां ए रखियो अथव, पोइ बी रखियो अथव, बराबरि थो थिए वञी किसो, यानी रिज़ल्टेंट साॻियो वञी पवंदो। जेकॾहिं पहिरियां बी रखंदो बाद में ए रखंदो, ॿिन्ही जो रिज़ल्टेंट साॻियो आहे। हाणे हीअ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आहे। इहा छा आहे बाबा? इनखे चइबो आहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर कम्यूटेटिव लॉ। त पैरेललोग्राम लॉ ज़रिए असां हिकु प्रॉपर्टी बि प्रूव कई आहे। त हाणे अचो त दिस इज़ कॉल्ड हेंस, असां लिखंदासीं आख़िर में त हेंस वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। हेंस त हिते आख़िर में असां हिते लिखूं था हेंस the vector addition is commutative. Vector addition is commutative. ताणी commutative या commutative property थींदी, यानी कि commutative law चइबो। त वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हलो आहे, माना त तव्हां वटि जेकॾहिं मेनी वेक्टर्स ॿ वेक्टर आहिनि, तव्हांजी मर्ज़ी आहे पहिरियां ए रखो पोइ बी रखो। टे वेक्टर आहिनि, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, हिकिड़ो ए आहे, हिकिड़ो बी आहे, हिकिड़ो सी आहे। जेकॾहिं वेक्टर हिकिड़ो ए आहे, हिकिड़ो वेक्टर बी आहे, हिकिड़ो सी आहे, तव्हांजी मर्ज़ी आहे तरतीब में हलो, पहिरियां ए रखो पोइ बी रखो पोइ सी रखो, या पहिरियां सी रखो पोइ कहिड़ो वेक्टर रखो, त इहो तव्हांखे हलो आहे, असां पहिरियां करे चुका आहियूं। त हाणे हिते ॾिसो त पहिरियां वेक्टर ए रखियो वियो आहे, पोइ हुन सां बी था मिलायूं, त रिज़ल्टेंट ॿिन्ही जो हेठि ठहियल मुताबिक़, या पहिरियां बी था रखूं बाद में ए था रखूं, तॾहिं रिज़ल्टेंट साॻियो आहे। त इहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आहे जेका असां हिते प्रूव कई, ए प्लस बी इज़ इक्वल बी प्लस ए। माना हाणे जेकॾहिं मां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ खे डिफाइन कीअं कंदासीं, त अचो त कम्यूटेटिव लॉ खे असां हिते डिफाइन कयो आहे। Commutative law or commutative property. Commutative law or commutative property, okay? And so this law states that by changing the position of vectors, this law states that by changing the position of vectors, there will be no change occurs in their resultant. By changing the position of vectors, there will be no change occurs in their resultant, or their resultant remains same. Therefore A plus B is equal to B plus A. ठीक है बाबा, A plus B ये मत एरो जो निशान तस्वर करो, A plus B is equal to B plus A. और इनके किए असा थोड़ा this law can be this law can be proved. This law can be proved graphically
by using parallelogram by using parallelogram for vector addition. Parallelogram for vector addition. ताणी ही जो असां एक्चुअली जो पैरेललोग्राम ठाहियो आहे वेक्टर एडिशन जो ॿिनि वेक्टरनि ज़रिए, इन में असां इहो प्रूव कयो आहे त वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव आहे. ओके, ताणी दिस लॉ स्टेट्स दैट, यानी कम्यूटेटिव लॉ, by changing the position of vectors there will be no change occurs in their resultant, या there will be no change in their resultant जो ही जेको डायरेक्शन थींदो एक्स एक्सिस सां, इहो बि साॻियो रहंदो, लाइन जी लेंथ बि साॻी रहंदी. ओके, therefore a plus b is equal to b plus a. okay, b plus a. This law can be proved graphically. हाणे इन लॉ खे, ये जेको कम्यूटेटिव लॉ आहे, इनखे ग्राफिकली प्रूव कयो आहे असां by using parallelogram for vector addition. हाणे वेक्टर एडिशन जे ज़रिए असां जेको पैरेललोग्राम इस्तेमालु कयो आहे, त इन पैरेललोग्राम ज़रिए असां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ असां ग्राफिकली प्रूव कयो आहे. a plus b is equal to b plus a. ओके, ताणी ये तो थिया ॿ वेक्टर, पर इहो टिनि वेक्टर लाइ, चेन वेक्टर लाइ, मेनी वेक्टर्स लाइ तव्हां इहो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जेका आहे सा वैलिड आहे. माना मेनी वेक्टर्स लाइ तव्हां वटि जेकॾहिं 20 वेक्टर आहिनि त 20 वेक्टरनि मां कहिड़ो बि पहिरियां वेक्टर शुरू कयो, हेड टू टेल मुताबिक़ रिज़ल्टेंट सभिनी जो साॻियो मिलंदो. पर घटि में घटि हिनखे वेरीफाई करण लाइ 2 वेक्टर खपनि, ऐं 2 वेक्टरनि जो पैरेललोग्राम ठाहे तव्हां इहा शइ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ जेको आहे सो तव्हां यानी वेरीफाई करे सघो था पिया. ऐं हुनखे डेफिनेशन कीअं ॾींदासीं, दिस लॉ स्टेट्स दैट बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ वेक्टर. असां वेक्टर जी पोजिशन चेंज कई आहे, पहिरियां ए पोइ बी, हाणे वरी पहिरियां बी पोइ ए, इहा वेक्टर जी पोजिशन चेंज थी. ओके, देयर विल बी नो चेंज अकर्स, माना का चेंज पैदा न थींदी इन देयर रिज़ल्टेंट, उनजे जोड़ में, उनजे सम में का बि रिज़ल्ट यानी चेंज पैदा न थींदी. Therefore a plus b is equal to b plus a. This law can be proved graphically by using parallelogram for vector addition. Vector addition में parallelogram इस्तेमाल करे तव्हां वेरीफाई करे सघो था. ओके, उन खां पोइ हाणे इहो तव्हांजो बाबा वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बची वियो, हुन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बि साबित थी वई. त वरी असां ॿिए लेक्चर में ईंदासीं. तेसिताईं पंहिंजो ख़्यालु कजो, त असां वरी ॿिए लेक्चर में तव्हां सां गॾु हूंदासीं. अल्लाह हाफ़िज़.